عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwat fillah, azani wa azani Allah yakum. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Fatwa TV, dan insya Allah di hari ini kita bersama program acara Fatwa Masyaikh. Bersama kita insya Allah akan ada narasumber dari Markas Yordania, Markas Albani Yordania, bersama Syekh Ziyad Al-Abadi. Hayakumullah ya Syekh, tasharrafna bi hudurikum fi majlisina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Barakallahu fikum ya Syekhana. Fa nashra'u wa nabda fi qiraati al-asl al-matruha min al-mujtama'. Kita akan mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul melalui tim Fatwa TV. Pertama, pertanyaan dari Ukhti Dewi Solaiha dari Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, anak hasil zina di luar nikah merupakan bukan nasab dari bapaknya, tapi dinasabkan ke ibunya. Apakah anak tetap mahram bapak biologisnya atau bukan mahram? Naam. Yaqulu sa'il ya Syekh, al-walad alladhi yatawallad min az-zina hal yunsabu ila abihi aw ila ummihi? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، بادئ لي بدء أشكر إخواني في قناة فتاوى TV. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن ييسر أمرهم في هذا المجال الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل. الآن نحن نسأل سؤال: هل هو له أب أصلا؟ هل الإسلام يعترف بأب من الزنا؟ أجمع العلماء أنه لا ينسب الولد إلى الزاني بالإجماع، فلا أب له. حتى لو عرفنا من هو الزاني وتأكدنا 100% أنه هو الزاني، حتى عملنا فحوص الDNA وعرفنا أنه هو الولد له، لا ينسب الولد للزاني أبدا. لا يعترف الإسلام بنسب إلا في فراش الطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الآن إلى ماذا ينسب؟ ينسب إلى أمه أو إلى يعني نسب ابن أبيه، مثلا يقال ابن أبيه، لكن لا يقال ابن فلان الذي زنى بهذه المرأة، لا ينسب أبدا. والنسب لا يعرف بالإسلام إلا بالزواج الشرعي، هكذا ينسب، يثبت بهذا الأمر. أما إذا كان والعياذ بالله زنا ونتج عن هذا الزنا ولدا، فهذا الولد ينسب إلى أمه أو إلى يعني مثلا يقال ابن أبيه، لكن لا يقال ابن فلان ابن فلان وهلم جرا. Syekh Ziyad Al-Abadi rahimahullah hafizallah taala, beliau menjawab pertanyaan pertama dari penanya tadi. Beliau mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan tadi, apakah dia memiliki ayah dan apakah Islam mengakui ayah dari hasil zina? Beliau menjawab sekaligus menegaskan, para ulama telah berijma bahwa seorang anak tidak berhak dinasabkan kepada pezina. Tidak boleh dinasabkan sama sekali, sekalipun kita mengetahui siapa pezinanya dan kita pastikan 100% misalnya bahwa dia pezinanya dan dia adalah ayah biologis dari anak hasil zina tadi. Sampai pun kita lakukan misalnya tes DNA dan anak tersebut memang terbukti anaknya, tetap tidak boleh dinasabkan
si anak tersebut sama sekali kepada pezinanya. Anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada seseorang yang menikahi ibunya sesuai syariat. Maksudnya melalui pernikahan yang resmi, bukan melalui jalur perzinaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, anak yang lahir adalah milik pemilik keranjang atau suami maksud di sini. Dan pezinanya mendapatkan kerugian, dan orang yang berzina tidak mendapatkan hak nasab sama sekali dari anak hasil zinanya. Dan anak hasil zina seharusnya dinasabkan kepada ibunya, atau bisa dikatakan, kita katakan kepada anak tersebut, ini adalah anak bapaknya, tanpa menyebutkan siapa nama bapaknya. Tidak boleh kita katakan fulan bin fulan, tidak boleh. Dan tidak boleh dinasabkan sama sekali kepada nama pezinanya. Dan nasab dalam Islam tidak dikenal kecuali melalui pernikahan yang syar'i. Adapun bila anak hasil zina, maka hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, atau kembali beliau tegaskan, dikatakan kepada anak tersebut dia adalah anak bapaknya, tanpa menyebutkan siapa nama bapaknya, atau kita sebutkan misalnya fulan bin fulan. Tidak boleh disebutkan sama sekali bin siapa. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazilan ya Syekh, jazakallah khair. Nah, soal berikutnya adalah soal dari Bapak Abi Bagus dari Jawa Timur, dari Gresik. Saya mau tanya, saya punya teman saya bekerja di night club selama 25 tahun. Yang dia tadinya nggak punya apa-apa, sekarang menjadi kaya raya dari hasil pekerjaannya tersebut. Berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, termasuk pergi ke orang pintar, dia lakukan. Dan terus alhamdulillah sekarang dia sudah sadar dan bertaubat. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Yaqulu sa'il ya Syekh, indi sahib wa huwa ya'mal fi al-amakin al-muharramah wa huwa fi hadhihi al-amakin تقريبا حوالي 25 سنة وله من هذه الأعمال يعني أموال كثيرة لكن بعد مرور من الزمان وبعد مرور من الأيام فالحمد لله الآن هو يعني يريد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المحرمة فهل هناك طريقة ليزكي نفسه وليزكي أمواله؟ على كل نحن نقول السؤال غامض، ولا نستطيع أن نحكم إلا حتى نستبين كيف استطاع هذا الإنسان أن يصبح غنيا من خلال الكاهن. أنا أعرف أنه هذا يعني صعب، والكاهن نفسه لا يملك من أمره أن يصبح غنيا، فكيف يجعل الآخرين أغنياء؟ هذا أمر يعني أنا أستبعده ابتداء. يعني ممكن أغلب الكهان يؤذون لكن لا يفيدون. الكاهن يفسد بين المرء وزوجه، وإذا كان مقصود الكاهن الساحر أم يقصد الكاهن يعني هو القائم على دين آخر مثل كاهن النصارى أو نحو ذلك، السؤال غير يعني واضح. يعني لابد أن أعرف كيف أصبح غنيا ولو كان على الخاص، كيف أصبح غنيا من خلال هذا الكاهن. وإذا كان بطريقة شرعية، إذا كان كاهن من النصارى بطريقة شرعية كان. أما إذا كان الكاهن المقصود به الساحر فأنا لا أعرف ساحرا يفيد وإنما يفسد. الساحر لو كان يستطيع الخير لجعله لنفسه، لكنه هو يفسد العلاقات بين الأزواج ويسيء والعياذ بالله، يفرقون به بين المرء وزوجه، نسأل الله العافية والسلامة. لابد من توضيح السؤال ولو كان على الخاص حتى يتضح المسألة، والله أعلم. فلا أستطيع الجواب هكذا، لابد من التفصيل. كيف أصبح غنيا؟ هل كانت الطريقة شرعية أو غير شرعية؟ هل كان فيها اعتداء أم غير اعتداء؟ حتى يكون الجواب على هذا السؤال، والله أعلم. Syukran jazilan ya Syekh, jazakallah khairan. Soal berikutnya pemirsa dari saudari Justina
Fidianti di Papua. Pertanyaannya adalah, Ramadan kemarin saya tidak berpuasa karena hamil dan sekarang saya masih menyusui. Jika hutang puasa saya dibayar dengan fidyah, apakah boleh diberikan kepada non-muslim? Karena di kota kami mayoritasnya yang penduduk yang miskin itu adalah orang-orang yang non-muslim. Jazakallah khairan. Yaqulu sa'il, ya Syekh, indi aftartu fi nahari Ramadan bisababi al-wiladah wa al-an ma zaltu fi ayami radha'ah. Fa alayya daynun fi nahari Ramadan wa urid an adfa ad-diyah al-fidyah. Fa jazali an adfa ad-diyah wa ati ad-diyah lil masakin, lakin haula al masakin ghairul muslimin lianna al mujtama fi hayyina alladhi haula al mustata'afina fil amwal ghairul muslimin, hal yajuzu dhalika, yani nu'ti al fidyah li ghairil muslimin. الأصل أن المرأة إذا تركت صيام رمضان مثلا بسبب ما يأتيها من حيض، فالأصل أن تقضي صيامه كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. لكن إذا ما استطاعت وهي أدرى بنفسها في عدم الاستطاعة كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي لا يطيقونه ولا يستطيعون صيامه فدية طعام مسكين، فتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا المسكين جماهير العلماء أنه يشترط أن يكون مسلما. وكما تستطيع التواصل مع قناة تي في وتستطيع التواصل هنا وهناك، ترسل أموالا إلى أماكن أو إلى أناس تثق فيهم حتى يطعموا المسلمين المؤمنين في أماكن أخرى. فلا يشترط أن يكون إذا لم تجد في مكانها من يستحق الصدقة. يعني أنا هب مثلا، أضرب مثالا، لو كانت تعيش في منطقة كل المنطقة أغنياء، هل تطعم غنيا؟ قالوا لا، لأن الغني لا يجوز أن يأكل من هذه الصدقة. فماذا تفعل؟ ترسل هذا المال إلى مناطق فيها فقراء، وهكذا تفعل إذا لم تجد مسلمين في منطقتها، ترسل إلى منطقة أخرى فيها مسلمين ومن يبحث يجد، لكن ترسل هذا المال إلى إنسان ثقة تثق بدينه، وهناك والحمد لله الأمر ميسور مع وسائل المواصلات والاتصالات وغير ذلك، فليس هناك مشكلة كبيرة في هذا والله أعلم. Dia mengatakan hukum asal bagi wanita yang meninggalkan puasa Ramadan misalnya karena sebab haid, maka dia wajib mengqadha'nya. Namun jika kita dapatkan seorang wanita tidak mampu mengqadha', seperti orang yang hamil ataupun kemudian dia menyusui, maka wanita ini tentunya lebih mengetahui kondisinya, kenapa dia tidak mampu untuk mengqadha'nya. Maka kewajiban bagi dia adalah dia wajib membayarkan fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Maka dia membayarnya dengan berikan makanan kepada mereka. Dan jumhur ulama mensyaratkan bahwa penerima fidyah adalah orang yang miskin dan dia muslim. Sebenarnya dia bisa menitipkan fidyahnya ataupun mengirimkan uangnya kepada channel TV atau lembaga-lembaga penyalur fidyah misalnya, atau pihak lainnya menyalurkannya kepada orang miskin muslim di kota lainnya. Tidak disyaratkan fidyah itu harus dibayarkan atau disalurkan di tempat domisili orang yang tidak mampu puasa tadi. Dan fidyah bisa diberikan di daerah ataupun kota lainnya. Syekh Ziyad Al-Ibadi hafizahullah memberikan contoh. Aku berikan contoh, misalnya aku tinggal di daerah yang penduduknya semuanya kaya raya. Maka apakah aku boleh membayarkan fidyah kepada mereka? Tentu ini tidak boleh. Dan apa yang kamu lakukan adalah hal yang mudah. Kamu cukup kirimkan uangnya ke daerah yang banyak kaum muslimin yang di situ mereka masih miskin,
Dan ini pun yang kami lakukan di sini. Kami kirimkan uang kami kepada seorang yang kami percayai agamanya, terpercaya agamanya. Dan perkaranya alhamdulillah sangat mudah. Ditambah dengan adanya media-media komunikasi yang ada sekarang ini, maka tidak ada permasalahan yang berat dalam permasalahan bayaran fidyah ini. Allahu ta'ala a'lam. Soal berikutnya adalah dari saudara Muhammad Kamil. Saudara Muhammad Kamil dari Kalimantan bertanya, Afwan, saya ingin bertanya berkaitan dengan hadis jual beli tentang larangan bermuamalah saat dikumandangkannya azan sholat Jumat. Apakah itu juga berlaku untuk sholat fardu yang lain? Yaqulu sa'il ya Syekh, fi hukmi al-bay' inda adhan as-salah, inda al-adhan. Hal hadha يعني يدور الحكم في صلاة الجمعة فالحسب أو في سائر الصلوات كصلوات المكتوبة. اجتمعت الأمة على أن التجارة تحرم عند إقامة صلاة الجمعة بنص القرآن. قال الله عز وجل وذروا البيع. ذروا البيع أي عند إقامة الصلاة للجمعة، فيحرم في أثناء خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة من الصلاة. خطبة الجمعة والصلاة حينها لا يجوز للإنسان أن يبقى عاملا، فلا بد من إغلاق العمل في وقت صلاة الجمعة، له نصف ساعة ثلث ساعة بحسب هذا الوقت. أما الصلوات الأخرى فاختلف العلماء، هل يحرم البيع والشراء في وقت الصلوات الخمس؟ جمهور العلماء على أن البيع ليس بمحرم وأن البيع جائز ولا شيء فيه، مع الحرص على المواظبة على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، والإثم على ترك صلاة الجماعة إذا هو استطاع أن يذهب إليها ولم يذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر. ولا شك أن صلاة الجماعة حتى هي مختلف في أمرها بين العلماء، بين قائل بالاستحباب وقائل بالوجوب، لكن من يرى الوجوب يؤثم من لا يذهب إلى صلاة الجماعة. لكن جماهير العلماء على أن البيع ليس بمحرم حتى لو قصر في ذهابه إلى الصلاة، لمن يرى وجوب صلاة الجماعة، وهو الراجح الذي أميل إليه في هذه المسألة، والله أعلم. Ziyad Al-Ibadi hafizahullah ta'ala, beliau menjawab pertanyaan berikutnya atau pertanyaan keempat. Beliau mengatakan seluruh umat Islam sepakat akan diharamkannya jual beli selepas azan Jumat atau pelaksanaan salat Jumat. Ini sesuai dengan nas Al-Quran yang mana Allah berfirman, dan tinggalkanlah jual beli, yaitu pada saat salat Jumat. Jual beli haram hukumnya saat khutbah Jumat, karena khutbah termasuk dari bagian salat Jumat sendiri. Oleh karenanya seorang tidak boleh berdagang atau bekerja saat salat Jumat dilaksanakan, dan wajib bagi setiap muslim menutup tempat kerjanya di waktu Jumatan. Salat Jumat durasinya kurang lebih sekitar setengah jam atau 20 menitan. Adapun salat-salat lainnya selain salat Jumat, para ulama berbeda pendapat apakah jual beli di saat salat 5 waktu diharamkan. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan hukumnya tidak haram. Jual beli di saat salat 5 waktu dilaksanakan hukumnya tidak haram. Dan jual beli boleh, tidak mengapa. Namun penjual dan pembeli harus tetap bersungguh-sungguh untuk salat tepat waktu bersama jamaah ketika sudah dipanggil ke masjid. Dan dia penjual atau pembeli berdosa bila dia mampu salat berjamaah namun tidak pergi ke masjid. Karena Nabi bersabda, barang siapa mendengar adzan namun tidak memenuhi panggilan adzan, maka dia tidak mendapatkan pahala salat kecuali karena memiliki uzur atau halangan yang syar'i.
Meskipun sholat jamaah hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan ulama yang meyakini hukum sholat jamaah itu wajib, maka menghukumi orang yang tidak sholat secara berjamaah sebagai orang yang berdosa. Namun terlepas dari itu, jual beli saat sholat 5 waktu, mereka tidak menghukuminya sebagai transaksi ataupun jual beli yang haram. Ini yang dikatakan oleh jumhur ulama. Meskipun kita ketahui sang penjual melalaikan sholatnya dan tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, jika kita memang memegang pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah. Dan inilah pendapat yang rajih, yaitu tidak mengapa jual beli saat sholat 5 waktu, dan aku lebih setuju dengannya, wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazilan ya Syekhana, barakallahu fiikum. Soal berikutnya pemirsa dari Bapak Muhammad Ilham di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya apakah curhat kepada orang tua sama dengan mengeluh kepada selain Allah? Soal ya Syekh, yaqulu sa'il indi ba'du yani al-mashakil wa atawajjah dhalika ila al-waladi لطلب النصيحة. هل هذا مثل الشكوى لغير الله تعالى؟ نقل الشكوى إلى الإنسان فيما يستطيعه الإنسان يجوز. فإذا أنا مثلا ظلمت في أمر ما وكان الحل أن القاضي أو الحاكم هو الذي سيحل لي هذه الإشكالية، حين ذاك يجوز لي أن أذهب وأنقل شكواي وتظلمي إلى هذا الحاكم أو إلى هذا القاضي، ومن باب أولى إلى الوالدين. أما إذا كانت الشكوى لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهو بحسب هذه الشكوى، إذا كان يستطيعها البشر فلا مانع أن أذهب إليهم، وإذا كان لا يستطيعها إلا رب البشر فلا يجوز أن أنقلها إلى البشر. هذه التفصيل في هذه المسألة والله أعلم، فكل بحسب هذه المسألة التي أشكو. ولذلك إنما أشكو كما قال، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا تمام الشكوى. ولا مانع إذا شكوت إلى القاضي أن أشكو إلى الله وأطلب من الله أن يرفع مظلمتي، فأجمع بين شكواي لله أي أنقلها لله وبين شكواي للقاضي أو الحاكم أو الأم الأب إلى آخره، أو من يرفع هذه المظلمة التي نزلت به. فلا تعارض بين أن أشكو إلى الله وأن أشكو إلى عباد الله. هذا إذا كان عندهم القدرة في أن يرفعوا مظلمتي وأكون متظلما. أما إذا لم يكن عندهم القدرة فأرفع شكواي إلى الله سبحانه وتعالى. Syekh Ziyad Al-Ibadi hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan selanjutnya. Beliau mengatakan curhatnya seorang atau seseorang ketika mengadu terkait permasalahan yang dimilikinya kepada orang lain, itu hukumnya boleh selama orang yang dicurhati atau diberikan aduan mampu memberikan solusi atau bantuan, maka ini hukumnya boleh. Contohnya, Syekh Ziyad memberikan contoh ketika aku terzalimi, kemudian aku mengadukan kezaliman yang aku terima kepada hakim, yang mana hakim bisa menyelesaikan permasalahanku ini, maka apa yang aku lakukan ini, kata Syekh Ziyad, boleh, yaitu melaporkan permasalahanku dan mengadukan tindakan kezaliman yang aku terima kepada hakim. Kemudian beliau melanjutkan, apalagi misalnya kita mengadu kepada kedua orang tua, tentunya ini lebih boleh lagi. Karena kedua orang tua juga diberikan kemampuan untuk bisa memberikan solusi atau bantuan terhadap permasalahan yang kita miliki. Adapun mengadukan suatu permasalahan atau curhat terkait suatu masalah yang tidak ada yang mampu untuk menyelesaikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengadukan permasalahan tersebut kepada selain Allah
Azza wa Jalla. Terkait mengadukan suatu permasalahan, Syekh Ziyad kembali mengatakan yang manusia masih mampu untuk mengatasinya, maka ini hukumnya boleh. Kembali ditegaskan oleh Syekh Ziyad. Dan bila mereka, yaitu manusia, tidak mampu untuk mengatasinya, tidak mampu memberikan solusi ataupun bantuan, dan yang mampu hanya Allah Azza wa Jalla, Rabb manusia, maka tentunya hanya Allah lah yang berhak mendapatkan aduan kita, dan kita tidak boleh mengadu kepada manusia. Ini rincian jawaban yang Syekh Ziyad katakan untuk pertanyaan tersebut, dan masing-masing dikembalikan kepada siapa yang berhak menerima aduannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Inilah pengaduan yang sebenarnya, dan inilah pengaduan yang sempurna ketika kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mengapa kita mengadukan permasalahan kita kepada hakim, kemudian juga kita mengadu kepada Allah untuk menghilangkan bentuk kezaliman yang kita terima. Dan di sini kata Syekh Ziyad, aku menggabungkan dua pengaduan, yaitu aku mengadu kepada Allah dan juga mengadu kepada hakim. Atau misalnya kita mengadu kepada kedua orang tua kita, bapak atau ibu kita, atau orang lain yang bisa mengatasi atau menghilangkan kezaliman dan penindasan yang kita terima. Maka di sini tidak ada pertentangan, kata Syekh Ziyad, antara mengadu kepada Allah atau hamba-hambanya. Dan ini jika kita sampaikan kembali, mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan kezaliman. Dan bila mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu kita atau menghilangkan kezaliman yang kita terima, maka sepantasnya kita hanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Soal berikutnya adalah soal dari Bapak Ganjar Siddiq di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah boleh istri dalam perjalanan di pesawat tidak ditemani oleh mahramnya, hanya ditemani mahram waktu diantar dan dijemput di bandara saja? Taib ya Syekh, yaqulu as-sa'il hal yajuzu li al-mar'ah as-safar bidunil mahram, lakin هل هذا المحرم يقبله في المطار؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. ما يجوز. الآن كم من طائرة بعد أن أقلعت تغير مسارها بسبب عطل، وكانت تقصد مكانا ونزلت في مكان، ثم احتيج إلى فندق في هذا المطار، واضطرت أن تتأخر هذه الطائرة أياما أو يوما. ألا تتعرض حينها هذه المرأة وحدها إلى خطر وإلى سوء، وربما يعتدى عليها؟ يعني حتى هذا الاحتمال قائم وهو موجود، وبالتالي نقول بالجواز أو بغض الطرف إذا كانت مضطرة اضطرارا شديدا، فحين ذاك الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا وجد محرم ويستطيع أن يسافر معها وتستطيع السفر معه وتركته وسافرت وحدها، فهذه قطعا لا يجوز ويحرم عليها أن تفعل ذلك، والله أعلم. Berikutnya Syekh Ziyad Al-Ibadi hafizahullah taala memberikan fatwa terhadap pertanyaan yang diajukan penanya tadi. Beliau pertama mengutip sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk safar jarak sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya. Maka hukum safar seorang wanita tanpa mahram itu tidak boleh alias haram. Beliau kemudian menjelaskan kenapa jadi haram. Dia mengatakan berapa banyak pesawat yang ketika lepas landas, take off dari bandara, tiba-tiba berubah tujuannya, yang tadinya harusnya ke tempat A, karena suatu kondisi harus turun di tempat B. Kadang bahkan sampai harus transit dan menginap di hotel dan diinapkan di hotel.
dan pesawat tersebut tertunda tentunya. Tertunda keberangkatannya bisa sehari, 2 hari, atau bahkan berhari-hari. Dan si wanita ini, muslimah ini, dihadapkan dengan banyaknya bahaya yang menantinya. Bisa jadi dia akan terzalimi, dinodai, atau diganggu orang lain. Kemungkinan seperti ini ada dan banyak terjadi. Syekh Ziyad kemudian melanjutkan, dan kami katakan boleh safar tanpa mahram bila memang sifatnya darurat. Beliau menegaskan bila memang sifatnya darurat dan sangat mendesak. Maka kondisi yang demikian dibolehkan sesuai dengan kaidah yang berbunyi hal-hal yang sifatnya darurat, mendesak, bisa menjadikan yang terlarang tadinya haram menjadi boleh, menjadi dibolehkan. Namun bila memang ada mahram yang harusnya bisa mendampinginya dan tidak didampingi atau bahkan malah membiarkannya safar sendiri, maka ini secara tegas tidak dibolehkan dan haram baginya untuk safar. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Soal berikutnya pemirsa sekalian datang dari hamba Allah di Riau, Pekanbaru. Pertanyaan beliau adalah, apakah dosa pertengkaran dengan suami setelah suami memaafkan si istri itu dosanya dihapuskan setelah istri minta maaf kepada suami? Yaqulu sa'il ya Syekh, waqa'a al-ikhtilaf baina az-zawj wa zawjah thumma ba'da mururil ayyam ya'fu az-zawj zawjatahu, lakin ma'a afwihi hadha hal yakun ala zawjatihi ithmun ma zala ala zawjatihi ithmun. من أعظم ما ينجي المرأة في هذه الدنيا 5. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت جنة ربها. فإذا أرادت المرأة أن تنجو في هذه الدنيا فعليها بطاعة الرحمن والإحسان إلى زوجها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فهو سبب نجاتها وسبب هلاكها. فإن هي أطاعت واتقت وقامت بواجبها فقد استفادت هي أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار. ولذلك المرأة العاقلة تحسن في طاعتها لزوجها بالمعروف. فإذا أطاعت المرأة زوجها بأن تحفظ سره ولا تظهر عيبته ولا تفشي سره وتتقي الله عز وجل في بيته، في أولاده، في طعامه، في شرابه، في لباسه، فإنها تعمل من أعظم الأعمال التي تقوم بها المرأة. المرأة في الإسلام لا تطالب بالجهاد في سبيل الله ولا تطالب بالغزو، لكنها تطالب بأن تقوم على أعظم جهاد، وهو أن تجاهد في بيتها بحسن تربيتها لأولادها والقيام بواجبها المطلوب منها في هذا البيت. والمرأة الناشز تخيل يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من باتت غضبان عليها زوجها أي بسببها، فإذا بات زوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها تدعو عليها، إذا كانت هي السبب المتسببة في أن تغضب زوجها، وغضب بسبب ذلك زوجها الملائكة تلعنها. فهذه المرأة الناشز آثمة إذا كانت هي السبب في نشوزها، والزوج ليس له علاقة في هذا الباب، لكن بطلبات غير شرعية تطلبها من زوجها، فحين ذاك تأثم قطعا، والأمر أمرها خطير. نسأل الله العافية والسلام.
beliau mengatakan di antara perkara yang paling agung yang bisa memberikan keselamatan bagi seorang muslimah ada 5 perkara atau 4 perkara. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, jika seorang muslimah mendirikan salat 5 waktu, salat khamsaha, dan melakukan puasa Ramadan, wa shamat syahraha, dan menjaga kehormatannya, kemudian mentaati suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Rabbnya. Jika seorang wanita ini ingin selamat dari kehidupan dunia ini, maka dia wajib mentaati Allah Ar-Rahman dan berbakti kepada suaminya. Dan Nabi bersabda, jika seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena betapa agungnya hak seorang suami di hadapan istrinya. Dan sebab keselamatan dirinya itu pula yang bisa menjadi sebab kebinasaannya. Jika dia mentaati suaminya, maka dia akan selamat. Jika dia berlaku sebaliknya, tentunya akan binasa. Dan jika wanita ini bertakwa dan melakukan kewajiban-kewajibannya, maka dia akan mendapatkan nikmat bisa masuk surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Oleh karenanya, wanita yang berakal, dia akan berbakti kepada suaminya, mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Bila wanita ini mentaati suaminya dan menjaga rahasianya dan tidak menjatuhkan wibawanya, serta bertakwa kepada Allah dalam urusan di dalam rumahnya ataupun rumah tangganya, demikian juga bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anaknya, kemudian juga bertakwa kepada Allah dalam memberikan makanan, minuman, dan juga pakaian, maka sesungguhnya wanita ini melakukan amalan yang sangat agung, senilai dengan jihad, karena wanita tidak diwajibkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diwajibkan untuk berperang. Tapi dia diwajibkan berjihad di dalam rumahnya dengan mendidik anak-anaknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut darinya. Sementara kemudian saya menyinggung permasalahan lainnya, sementara wanita yang nusyuz adalah seperti yang Nabi sabdakan. Nabi sabdakan, barang siapa yang suaminya di malam hari murka kepada istrinya, maka para malaikat sepanjang malam akan melaknat sang istri dan mendoakan keburukan baginya sampai suaminya meridainya dan memaafkannya jika dia memang sebab kemurkaan suaminya. Istri yang nusyuz ini tentunya berdosa jika dia menjadi sebab kemurkaan suaminya dan suami tidak ada kaitan dalam permasalahan ini, atau tidak ada cekcok sebelumnya, tiba-tiba sang suami dibikin murka oleh istrinya. Seperti yang saya sebutkan, akan tetapi contohnya permintaan-permintaan si istri atau tuntutan-tuntutannya yang tidak dibenarkan syariat kepada suaminya. Perkara ini sangat berbahaya, kata saya. Kemudian beliau berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan dan juga afiah. Allahu taala alam. Barakallahu fikum, syukran jazilan ya Syekhana. As-su'alu alladhi ya'ti ba'dahu. Soal berikutnya adalah saudara sekalian dari saudara Aan Andika di Lampung. Pertanyaannya adalah, Allah ingin meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud di sini apakah khusus ilmu agama yang hak atau termasuk juga ilmu umum seperti ilmu pertanian dan lain-lain? Yaqulu sa'il ya Syekhana, hal an-nusus al-warida fi fadli al-ilm, hal hadha yajri al-ahkam fi ma yata'allaq bi al-ulum asy-syar'iyyah faqat atau kadzalika yata'allaq bi al-ulum al-ukhra ka ilmu az-zira'ah wa al-mutabibah? الجواب الله عز وجل سبحانه يقول في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم يقولون، أهل التفسير يقولون العلم المراد به الرفعة في الدنيا والآخرة
هو العلم الذي يعرف بالله، وهو العلم الشرعي، وهو العلم الذي يعرف العباد بالله، فيجمع بين أن تعرف الله وأن تعرف الناس بالله، ويدخل في ذلك علوم الشريعة، فهؤلاء هم الذين يرفعهم الله في الدنيا والآخرة. وإذا اجتمع مع علوم الشريعة العلوم الأخرى فهذا خير على خير. فإذا كان عالما في الطب عالما في الشريعة فهذا طيب على طيب. أما إذا كان عالما بالعلوم التجريبية كالطب والفيزياء والكيمياء وغيرها فهذه لا بد أن تكون الخيرية مجتمعة إذا كان عالما صاحب علم فيما يعرف بالله سبحانه وتعالى وهو العلم الشرعي. أما أن يكتفي بالعلوم التجريبية ولا يعرف الله ولا يعرف شيئا عن دين الله ولا يعرف شيئا في العلم هذا لا يدخل في هذه الآية. Syaziyat Al-Ibadi hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan yang terakhir. Beliau mengutip firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Mujadilah, yang mana artinya Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini para ulama dan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mengangkat derajat manusia di dunia dan juga di akhirat, yaitu ilmu yang memahamkan tentang Allah atau mengenai Allah. Tentunya ini adalah ilmu syar'i, ilmu yang menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, ilmu yang menggabungkan dua hal, yaitu ketika kita mengilmui ataupun memahami tentang Allah dan memahamkan manusia tentang Allah, maka orang ini masuk di dalam firman Allah tadi, dan dia juga termasuk yang dia pelajari adalah ilmu syariat. Maka penuntut ilmu syariat, mereka lah yang Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Dan jika penuntut ilmu syar'i ini juga memiliki ilmu duniawi ataupun ilmu praktis, dan dia menggabungkan keduanya antara ilmu syariah dan ilmu duniawi, maka ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Dan jika dia misalnya menguasai ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, maka sebuah kenikmatan dan kebaikan luar biasa. Adapun jika dia hanya memahami ilmu duniawi saja seperti kedokteran, fisika, kimia dan sebagainya, maka dia harus memiliki ilmu syar'i yang memahamkan dirinya mengenai Allah agar mendapatkan keutamaan di ayat tersebut tadi. Kalau hanya ilmu duniawi saja yang dimiliki orang tadi dan tidak paham sedikit pun tentang agama Allah, tidak paham sedikit tentang ilmu syar'i itu sendiri, maka tidak masuk ke dalam maksud dari ayat Al-Quran tadi, tidak masuk ke dalam apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Allahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan ya Syekhana, hada as-su'al al-akhir. Nastafid minkum katsiran wa barakallahu fikum. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi rangkaian pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada Syekh, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh melalui jawaban-jawaban tersebut kita dapat ilmu yang bermanfaat dan istifadah yang cukup dalam memperbanyak khazanah dan kewawasan keilmuan kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah bersama para masyayikh yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.